जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु लिपुन आपण लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 1 तारिख मंगलवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही देश विदेशर संपूर्ण खबर यही गोटे भिडियो मध्यम चलतु देखिनवा। ता पूर्व भिडियो को निहाती शेष पर्यंत देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, भिडियो को निहाती भाव लाइक करेंगे। प्रथम अपडेट रही जुलाई मासरू चाउल बंद, केवाईसी करनथिले मिलिबनी राशन। पुरीला कंठ एथर कठोर आभिमुख्य देखाई सरकार। 2024 अगस्ट मासरू केवाईसी तारीख पर तारीख धार्य कर आसुले राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पाई। एथर किंतु समय अवधि बढ़ाइलानी जोगान विभाग। जून शेष सुधा 21,58,000 हिताधिकारी केवाईसी करिनांती। चलित मासरू केवाईसी करिनथिबा हिताधिकारी मानकु चाउल मिलिबनी बोली रोकठोक भावे सुनाइचंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। कहते 3 मास पर्यंत राशन जोगान बंद रहिबो। जदि 3 मास भितर केवाईसी न करती ताहेले राशन कार्ड रु हिताधिकारी मानकु संपूर्ण बाद दियाजिबो। तो केवाईसी अपडेट करिनांती। जिला केवाईसी पेंडिंग। गंजाम जिले में 2,01,000, मयूरभंज जिले में 1,31,000, कलाहांडी जिले में 1,30,000, केन्दुझर में 1,07,000, बालेश्वर जिले में 1,02,000, बलांगीर जिले में 1,01,000, कोरापुट जिले में 1,00,000। ओडिशा बाहर रोथुबा 3,06,000 हिताधिकारी केवाईसी प्रक्रिया रे सामिल होइचंती। हेले ओडिशा रे रोथुबा लक्ष लक्ष हिताधिकारी एबे भी केवाईसी प्रक्रिया रे सामिल होई नांती। केवाईसी न करिबा पछरे अनेक कारण रहिछि। अनेक अयोग्य हिताधिकारी धरा पड़िबा भयरे केवाईसी करुनांती। उपांत अंचल रे नेटवर्क समस्या जोगु बहुत हिताधिकारी केवाईसी अपडेट करिनांती। वयस्क एवं शय्याशायींकर केवाईसी अपडेट रे समस्या रही। दादन खटिबाकू जाई बाहर रोथुबा श्रमिक माने मध्य केवाईसी करि पारि नाहांती। गरीबंक चाउल रे बहुत बड़ बड़िया भाग बसाउतबा अभियोग होई आसुतला। आ बीजेपी सरकार आसिबा परे अयोग्य हिताधिकारी माननकू बाद देबा पई आरंभ होइतिला धरपगड़। तो जो माने जून 30 तारिख सुधा केवाईसी करिनांती सेमानकर राशन बंद बोली सूचना रहउची। परवर्ती अपडेट रोचे आसूची आउ एक लघुचाप उत्तर ओडिशा रे आहुरी बर्षिब। सक्रिय रही राज्य में लघुचाप। यार प्रभाव में बादल फटा वर्षा परी मयूरभंज में 300 मिलीमीटर अधिक ढाली वर्षा। ता सहित आगामी 24 घंटा मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क करा तथ्य रोचे। 4 तारिख पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब विभिन्न जिला को बोली सूचना रोचे। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र न जावाकू सतर्क करा जायछि। जुलाई 6 तारिख सुधा बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रोचे, जार प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे जुलाई 9 तारिख पर्यंत लगी रहिबो वर्षा। परवर्ती अपडेट रोचे धान किणा अवधि सरीथिले भी समस्त टोकन लु धान किणिबे सरकार। एने सूचना देले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तो जो माने धान बिकिबाकू थिबा चाषी को आखि स्कान करिबाकू पड़िबो। आखि स्कान करिथिले परवर्ती समय रे धान किणी हबो। सरकार 19 लाख मेट्रिक टन रबी धान किणी सारिलेनी। गत वर्ष 12 लाख मेट्रिक टन धान किणा जाइथिला, अधिक किणा गलानी। तथापि समस्तंकर धान किणा जीवो, टोकन लाप्स जीवनी बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती अपडेट रोचे संभाव्य बन्या स्थिति नहीं राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया। बन्या परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रणाधीन अच्छी बोली कहले राजस्व मंत्री। परिस्थिति सुधुरी, धीरे धीरे पानी कमिबो। आदौ भयभीत होबार आशंका नहीं। मयूरभंज और बालेश्वर को रेड अलर्ट रही। तलमुंडरे प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। वर्षा पानी सहित झाड़खंडरू डैम रु पानी आसुथुबा मध्य सूचना रही। जदि आपण माने निजर फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने ପାଇଁ चाहूचंती ताहले आपण को स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करबा जरूरी अछि। तो आजिकल कहीं भी स्टॉक मार्केट रु भल पैसा कमाउचंती। तो मार्केट ऊपर को जाऊ बा तल को जाऊ, आपण माने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग यूज करके भल पैसा रोजगार करि परिबे। केवल शुरुआत बा स्टार्टिंग गोटे भल जगार करिबार अछि। तेणु आपण मानकू से गोटे बहुत बड़े एप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करुच्ची, जोड़ा बहुत सिंपल एंड पावरफुल एप्लिकेशन, जार नाम रोचे मार्केट वल्फ एप्लिकेशन। तो मार्केट वल्फ एप्लिकेशन रोचे एक सेबी रजिस्टर एप्लिकेशन, जोटी आपण माने केवल 1900 टंका शुरुआत करें। आपण माने लाइफ टाइम केवल 1900 टंका देबे। तापर आपण को कौनसी चार्जेस बा हिडन चार्जेस आपण को दवा पई पड़िबनी। ए एप्लिकेशन उभय iOS एवं एंड्रॉइड पई मध्ये अवेलेबल अछि। तो देखि पारथबे मुझे एप्लिकेशन को ओपन करके पिन बर्तमान एंटर कर दूची। तो
तो पिन एंटर कर सारा पर ओपन हो गला मु सिलेक्ट करी इंडेक्स आ स्टॉक उपरे तापर मु इजी वे उपरे सिलेक्ट कली सिलेक्ट कर सारा पर आपण माने बर्तमान देख पारतबे एटी ट्रेड सनसेक्स ऊपर क्लिक करछि बर्तमान मार्केट डाउन अछि तो आपण माने देख पारतबे तो बर्तमान मार्केट ऊपर को जिवो तो बर्तमान मु स्लॉट सिलेक्ट करी तीनटा स्लॉट एटी सिलेक्ट कली सिलेक्ट कर सारा पर मु एटी प्लेस ट्रेड ऊपर बर्तमान क्लिक कर दउछि तो क्लिक कर सारा पर आपण माने देख पारतबे एटी मार्केट ऊपर को जाउछि आ स्टॉप लॉस जदी लॉस होछि ताले स्टॉप ट्रेड मध्ये आपण माने करिपारिबे तो बर्तमान देखो मार्केट ऊपर को जाउछि बर्तमान मुझे स्टॉप ट्रेड ऊपर क्लिक करदेली आपण माने देख पारतबे मुझे 2205 टंका प्रॉफिट कमेली तो आपण माने एई सब कमोडिटीज रे भी ट्रेडिंग करिपारिबे जेपर कि गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल आ नेचुरल गैस आपण माने बहुत ही सुविधा रे सकाळ 9 टारू राती 12टा पर्यंत एथिरे ट्रेडिंग करिपारिबे ता सहित मार्केट वॉल्फ एप्लिकेशन आपन को पूरा तरीका रे साहाय्य करिवो ट्रेडिंग करिबा पई एकर डेडिकेटेड टीम अछि जोडा सेबी रजिस्टर एनालिसिस आपण मानन को देबे आ विभिन्न प्रकार आइडिया देबे जोडा यूज करके आपण माने ट्रेडिंग करि परिबे तो आपण माने देखंतु मार्च आ एप्रिल मासर प्रॉफिट तो जदि आपण को जणा नाही आपण माने किपरि ट्रेडिंग करिवे ताले एकर रिकमेंडेशन को आपण माने फॉलो करिकि ट्रेडिंग करि परिबे आ बहुत प्रॉफिट कमेई परिबे तो आपण माने रिसेंट डाटा को देखंतु जून लो परफॉर्मेंस चार्ट जो दिरे केते प्रॉफिट हेची ना 70468 टंकार प्रॉफिट हेची ता भी 203% रिटर्न केवल जो एक्सपर्ट को रिकमेंडेशन यूज करके प्रॉफिट को आपण माने कमी पारिबे तो हर मास बा सबु मास आपण माने भलो प्रॉफिट एतरु कमी पारिबे तो सबुठारु बढ़िया कथा रहउची मार्केट वॉल्फ जो प्रॉफिट मार्केट वॉल्फ निएनी ओके आपणकर जहाँ प्रॉफिट हम सीधा आपणक बैंक खाता रे क्रेडिट हम तो मार्केट वॉल्फ एप्लिकेशन रे बहुत सारा बेनिफिट अच्छी आपन को यूज करवा बहुत ही सिंपली सिक्योर अच्छे और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया अच्छी तो आपण माने यूज करि परिबे तो ये एप्लिकेशन उभय iOS एंड एंड्रॉइड पाई अवेलेबल अच्छी एप्लिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अच्छी आ पिन कमेंट रे अच्छी तो जानतु डाउनलोड करंतु। परवर्ती अपडेट रुचि बाहरिला प्रथम दिनर आडप अभड़ा सोमवार महाप्रभु को आडप मंडप रे दर्शन करने सहित महाप्रसाद पाई भक्त माने आनंदरे विभोर होई पड़िचंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई प्रभु बलभद्र भौणी देवी सुभद्रा सहित रथारूढ़ होई कर्मवेदी श्रीमंदिर छाड़ी नवदिन यात्रा रे आसी जन्मवेदी श्रीगुंडीचा मंदिर रे पहुंचीचंती। परवर्ती अपडेट रुचि 1 जुलाई 2025 रु नूतन नियम लागू हेबाकू जाउछि। आसंता मास अर्थात 1 जुलाई रु अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबो। एथिरे तत्काल ट्रेन टिकेट बुक करिबा ठारु आरंभ करी एटीएम रु टंका उठाइबा पर्यंत सामिल। एथि सहित बैंक ग्राहक ट्रेन यात्री क्रेडिट कार्ड धारक इत्यादि पई किछि विशेष परिवर्तन हेबो। ए परिवर्तन गुड़िक टंका एवं सेवा सहित जड़ित। भारतीय रेलबाई तत्काल टिकेट ऑनलाइन बुकिंग पाई आधार कार्ड को बाध्यतामूलक करिछि। एहार नियम धीरे धीरे मास सारा लागू हेबो। एक्सिस बैंक आईसीआईसी बैंक इत्यादि एटीएम टैक्स सर्विस टैक्स रे परिवर्तन करिसंती जोड़ा जुलाई 1 रु कार्यकारी हेबो। प्रथम नियम रहुछि जुलाई रु नुआ पान कार्ड आवेदन करुवा जेकोसी व्यक्ति आधार जांच को बाध्यतामूलक करा जायछि। द्वितीय 1 जुलाई रु आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम समस्त तत्काल बुकिंग पाई आधार जांच आवश्यक हेबो। एही परिवर्तन स्वच्छता को उन्नत करने एवं टिकेट एजेंट मानक द्वारा तत्काल कोटार अपव्यवहार को रोकी पारिबो। 3 नंबर रही सीबीडीटी मूल्यायन वर्ष 2025-26 पाई आयकर रिटर्न आईटीआर दाखल करिवार शेष तारीख को वृद्धि करा जायछि। 31 जुलाई रो मूल शेष तारीख को सेप्टेम्बर 15 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। 4 नंबर रही एचडीएफसी बैंक यार क्रेडिट कार्ड फी एवं रिवार्ड पॉइंट रे परिवर्तन करिछि। एही परिवर्तन गुड़िक मध्यरु गोटिए हेउछि जे बैंक एबे वालेट रे टंका जोड़िबा 10,000 रु अधिक आ 50,000 रु अधिक एवं ऑनलाइन गेमिंग कारबार 10,000 रु अधिक उपरे 1% टैक्स आदाय करिबा आरंभ करिछि। परवर्ती अपडेट रुचि पुरी दलाचकटा घटना रे राज्य मानवाधिकार कमिशन को नोटिस। पुरी जिलापाल और एसपी को जवाब तलब कले कमिशन। आहत को उपयुक्त चिकित्सा जोगाई देबाकू सरकार को निर्देश। बाकी रथयात्रा सठिक ढंग से समापन पदक्षेप को निर्देश। परवर्ती अपडेट रुचि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2 रु 5टी देश गस्तरे जिबे। प्रधानमंत्री गस्त घाना रु आरंभ हेबो।
ତେବେ ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଘାନା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଘାନାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 3 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଯାଏଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ରାଜଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି କମିଶନରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ଅଫିସରେ ପଶି ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଆଇଫୋନ୍ ତିଆରି କର, ଆପଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମେରିକାର ତିଆରି ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ ରାଉତ, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 200ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ୟୁପିଏସ୍ସି online.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 28 ଜୁନ୍ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 17 ଜୁଲାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇକି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କଟକରେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରେନ୍। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ଟ୍ରେନ୍ର 3ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ହେଲେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କିପରି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶର ପରିବାର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଘନେଇଲାଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଫୁଲୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ 2 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଡେଇଁଲା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ବବିଲତା ବେହେରାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ହୁଏ ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନକଲି ସସ୍ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି। ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇ ହେଉଥିଲା ବିକ୍ରି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ପୋଲିସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡର ରେଡ୍। ବଡ଼ବଜାର ଥାନା
ପିଚି ପିଚାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଟକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରେଡ୍ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସସ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅପମିଶ୍ରିତ ଚାଲିଥିବା ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 1 ବା ଆଜିଠାରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 6ଟି ବିଷୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କେବଳ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଜଳ ବିଭୀଷିକା ମିଶନର ପୂର୍ବତନ ପିଡି ଦୟାନିଧି ବାଗଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳଛାୟା ବିକାଶର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେବେ ଦୟାନିଧିଙ୍କର ଏକକାଳୀନ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର 145 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଇଡି ସିଟ୍ ଗୋଟାକୁ 2 ଲକ୍ଷ 200 ସିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଳରେ ଜାଲିଆତି ଚାପିବାକୁ ସଚିବ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ସହିତ ସରକାର କେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଚିବ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ତାରିଖ। ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଉପରୁ ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉଠିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଟକଣା। ସୋମବାର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଏମିତି ହେବ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରବିବାର ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବା, ତତ୍କାଳ ବୁକିଂରେ ଆଧାର ପରିଚୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ। ଜୁଲାଇ 8 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯବାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ମନରେ ଦମ୍ଭ ଧରି ଅପରେସନରେ ଯାଉଥିବା ଯବାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ସିଧା ମେଡିକାଲ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ମାଓବାଦୀ ସହିତ ନୁହେଁ, ମଶାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି ଯବାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ମାଲକାନଗିରିରେ ତାଉ ଦେଖାଯାଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ପ୍ରତିଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମଶାଙ୍କ କୋପରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସାହସୀ ଯବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 89,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 97,260 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲିକି ସର୍ଭେ ହେବ। ସର୍ଭେ ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲଗାମ କଷିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସବୁ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଗିଦ କରି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।
परवर्ती अपडेट रोची भारत निजर K6 हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र परीक्षण करने को जाउछि। समुद्र में परीक्षण कराजिबाकु थिबा ए क्षेपणास्त्र को प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन प्रतिष्ठान DRDO द्वारा विकसित करा जाइछि। याको भारतर परवर्ती S5 श्रेणीर परमाणु क्षमता संपन्न बुड़ा जहाज में मृतयन कराजिबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रोची सरकार कोटी कोटी युवक युवती नूतन माई भारत 2.0 पोर्टाल आरंभ करिसंती। एही प्लाटफर्म को केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया पदक्षेप भाव में विकसित करा जाइछि। प्लाटफर्म प्रजुक्ति विद्या को प्रथम पद्धति रखी युवपीढ़ी को सशक्त करिबो। एथिपाई युव व्यापार और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर होइतिबा तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि लागि रहितिबा लगाण वर्षा कारण गरम आश्वस्ति मिलिछि सिना धान चाषी आनी देइछि द्विगुण दुख। वर्षा आरंभ चाषी उपरे दैव चढ़क को नहीं सबुठी धान चाष पई आशंका देखा देइछि। लगातार भावे 4 दिन धरी वर्षा लगी रहिबा कारण धान तली 2 फुट रु 3 फीट पानी रे बुड़ी रहिबा परे एबे चाषी धान तली पानी बाहर करिबारे चाषी लगी पड़ी तो केउटी धान तली पचि जाई नष्ट हेबा परे नुआ बिहन बुणीबारे लगी पड़िचंती चाषी। परवर्ती अपडेट रोची पीएम किसान योजना को लेकिन पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती आपन को जुलाई मासरे मिलिबो बोली तथ्य रोची। कारण तार जो अच्छी एप्रिल रु जुलाई भितर मिलिबारे थिला पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती। जेहेतु जून मासरे मिलिबार चांसेस बहुत थिला किंतु जून मास मिली नाही, तेणु जुलाई लास्ट होची, तेणु जुलाई मासर 100% ए पैसा मिलिबो बोली आशा करा जाउची। ता पूर्व KYC करबा पई परामर्श दिया जाउची। तो देखंतु मार्केट वल्फ एप्लिकेशन लो 2 मिलियन डाउनलोड हेई सारिची। आ ए एप्लिकेशन उभय iOS एवं एंड्रॉइड रे मध्ये अवेलेबल अछि। तो ये एप्लिकेशन साथी आपण मैंने निजर ट्रेडिंग जर्नी आरंभ करें। आ डेरी करंतुनी, लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी, पिन कमेंट रे अच्छी, जानतु डाउनलोड करंतु।